آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس جاری ہے اور ذرائع کے مطابق اجلاس میں لانگ مارچ کی تاریخ تبدیل نہ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، جبکہ 23 مارچ کے لانگ مارچ کے اسلام آباد میں قیام کو خفیہ رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے شاکر سولنگی سے۔ شاکر سولنگی بتائے گا، لانگ مارچ کی تاریخ تو تبدیل نہیں کی جا رہی، یہ اتفاق ہو گیا ہے، مزید کن اہم امور پر غور کیا گیا ہے اس اجلاس میں؟ اجلاس تقریباً 3:15 بجے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے اپنی جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی جو سفارشات تھی لانگ مارچ کے حوالے سے، ان ہاؤس چینج کے حوالے سے، وہ پیش کی ہیں۔ تمام جو رہنما ہیں، شرکاء ہیں، ان سے اپنی رائے انہوں نے دی ہے۔ میاں نواز شریف نے بھی اسپیچ کی ہے اور مولانا فضل الرحمان اب اسپیچ کر رہی ہیں۔ ایک تو فیصلہ اتفاق اس بات پہ کیا گیا ہے کہ 23 مارچ کا جو لانگ مارچ ہے وہ برقرار رہے گا، اپنا الگ پی ڈی ایم لانگ مارچ کرے گا، اس میں پیپلز پارٹی کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح پیپلز پارٹی اگر 27 کو فروری کو کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنا کرے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر لانگ مارچ بھی نہیں کیا جائے گا، یہ اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ان ہاؤس چینج کے حوالے سے اسٹیئرنگ کمیٹی نے سفارش یہ دی ہے کہ وزیر اعظم سے پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے تاکہ ٹیسٹ کے طور پر ہمیں پتہ چلے کہ ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، تو اس پر بھی مشاورت کی جا رہی ہے اور مختلف جو قومی اہم ایشوز ہیں فارن فنڈنگ کے سمیت ان پر بھی تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے اور اپنی حکمت عملی جو ہے آئندہ کی طے کی جا رہی ہے۔ ایک یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں لانگ مارچ 23 کو داخل ہوگا تو کہاں پہ بیٹھا جائے گا، یہ جگہ کا تعین بعد میں کیا جائے گا، فی الحال اس کو خفیہ رکھا جائے گا۔ جی، پی ڈی ایم کا اہم اجلاس جاری ہے جس میں 23 مارچ کو ہوگا، اس پر اتفاق کر لیا گیا ہے، ساتھ ہی پیپلز پارٹی کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ دیگر اہم امور بھی زیر غور آئے ہیں، تفصیلات بتا رہے تھے شاکر سولنگی، آپ بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ، کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے مکمل رپورٹ جاری نہیں کی، صرف اسکور بتایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا اسکور قانون کی عملداری نہ ہونے سے کم ہوا ہے۔ مزید کہا پاکستان کا اسکور فائنانشل کرپشن کی وجہ سے کم نہیں ہوا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں 8 ریسرچ کمپنیز نے رپورٹ کا ڈیٹا مرتب کیا ہے۔ اکانومسٹ کا مالک پاکستان میں کون ہے، یہ آپ خود دیکھ لیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے اوپر بھی ایک ابتدائی ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی ہے۔ ابھی تک جو پوری رپورٹ جو ہے کنٹری اسپیسیفک رپورٹ جو ہے وہ تو ابھی پبلش نہیں ہوئی ہے، ایک جسٹ سکور جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ ابھی تک ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو پاکستان کا سکور ہے وہ فائنینشیل کرپشن کی وجہ سے نہیں، رول آف لا اور جو سٹیٹ کیپچر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا سکور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم نے نیچے کیا ہے۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری جو ہے انہوں نے جو پاکستان کی رینکنگ ہے اس کو گرایا ہے۔ اب یہ اکانومسٹ کی جو رینکنگ ہے، یہ میں اپنے ساتھی دوستوں سے کہوں گا ذرا چیک کر لیں کہ یہ پاکستان میں کون ہیڈ کرتا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کابینہ نے فوجداری قوانین میں ترمیم کی منظوری دی ہے، کرمنل کیس 9 ماہ میں مکمل کرنا ہوگا، پروسیکیوٹر یا جج کی وجہ سے تاخیر ہوئی تو کارروائی ہوگی۔ پولیس کو ضمانت کے اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کابینہ نے مردم شماری کے لیے 5 ارب کی گرانٹ منظور کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن جنوری میں نئی حلقہ بندیوں کا آغاز کرے گا۔ کرمنل لا امینڈمنٹس کی منظوری دی ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر کرمنل کیس کا فیصلہ 9 مہینے میں کرنا لازمی ہوگا۔ 9 مہینے سے زیادہ جو مقدمہ ہے وہ زیر التوا رہتا ہے، جو سیشن جج ہے یا جوڈیشنل سیشن جج ہے یا جو میجسٹریٹ ہے وہ ریزنز لکھ کے دے گا چیف جسٹس کو کہ وہ یہ مقدمہ 9 مہینوں میں کیوں ختم نہیں کر سکا، اور اسی طرح سے جو پروسیکیوٹر ہے وہ اپنی وجوہات لکھے گا، اور اگر پروسیکیوٹر کی غلطی ہوئی تو پروسیکیوٹر کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اگر جج کی وجہ سے ڈیلے ہوگا تو جج کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو بیل کی پاور جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ 5 ارب روپیہ انڈورس کیا گیا ہے مردم شماری کے لیے، اور جو مردم شماری ہے وہ اس سال دسمبر میں مکمل ہوگی، اور جنوری کو میں پھر نئی حلقہ بندیاں جو ہیں الیکشن کمیشن ان کا آغاز کر سکے گا۔
शहबाज शरीफ और जरदारी का केस बराह रास्त दिखाने की इस्तदा की थी। बड़े केसेस बराह रास्त दिखाने से आलमी इदारों को रिपोर्ट बनाने में मदद मिलेगी। फवाद चौधरी का कहना है कि जुडिशरी को केसेस को बराह रास्त दिखाने से मुतालिक सोचना चाहिए। जुडिशरी समेत मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं। प्ले बार्गेन का कॉन्सेप्ट क्रिमिनल लॉ में लाया जा रहा है। चौधरी शुजात हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी बात को गौर से सुनते हैं। शहबाज शरीफ का जो केस है, अगर उसको बरह रास्त दिखाया जा सके और लोगों को पता चले कि वो केस क्या है, इसी तरीके से जो आसिफ जरदारी साहब की ओमनी का अकाउंट के केसेस हैं उनको बरह रास्त दिखाया जा सके, सिर्फ ये कि लोग अपनी असेसमेंट तो कर सकें कि वो केसेस हैं क्या और वो गलत बने हैं या सही बने हैं। तो इस तरह के जो इकदाम हैं उनसे यकीनन मदद मिलेगी। हमारी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी जो रिपोर्ट्स हैं उनकी परसेप्शन बेहतर होने में भी उस पर जो है वो मदद मिलेगी। जुडिशरी को इसके ऊपर सोचना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ में हम तो समझते हैं कि ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हमा वक्त तमाम इदारों को काम करने की ज़रूरत है। ख़ुसूसन हम समझते हैं कि अदलिया जो है उसका बहुत ही अहम किरदार होगा और आज जो हम रिफॉर्म्स लेके आए हैं, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म, इससे भी मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में PHA ऑफिसर्स रेजिडेंशिया मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में घरों की बहुत किल्लत है। आपके पास घर बनाने की रकम नहीं तो बैंक से कर्जा ले सकते हैं। किराए की रकम बैंक्स को किस्तों में देकर घर का मालिक बना जा सकता है। तारीख में पहली बार तनख्वाहदार तबके के लिए अपना घर बनाना आसान हो गया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए 80,000 यूनिट्स का मंसूबा ज़ेरे तकमील है। पाकिस्तान में इस घरों के लिए बहुत शॉर्टेज है। अब तक तो ये हुआ है कि अगर आपके पास कैश नहीं है, आपके पास कोई तरीका नहीं है बैंकों के ज़रिए आप किस्तों के ऊपर घर ले सकें। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की तारीख में 40 अरब रुपया डिसबर्स कर चुके, यानी दे चुके हैं लोगों को अपने घर बनाने के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये आपने जो शुरू किया है, अब ये जो आपने कहा कि 88,000 यूनिट्स बन रहे हैं इस वक्त। और नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयानिए को बड़ा धचका। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नीचे जाने की बजाय मजीद 16 दर्जे ऊपर चला गया है। पाकिस्तान 124 से 140वें नंबर पर जा पहुंचा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सनसनीखेज रिपोर्ट, साफ चली शफाफ चली का बयानिया हवा हो गया। वजीर आजम इमरान खान के बयानिए को बड़ा धचका। पाकिस्तान में करप्शन इंडेक्स मजीद 16 दर्जे बढ़ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 मुल्कों के करप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट जारी कर दी। बदनवादी के तासुर में पाकिस्तान 124 से 140वें नंबर पर जा पहुंचा। 3 साल दौर में पाकिस्तान करप्ट तरीन ममालिक के इंडेक्स में 117 से 140वें नंबर पर पहुंच गया। के दौर में हुकूमत के इख्तिताम पर 2018 में पाकिस्तान की रैंकिंग 117, 2019 में 120 थी। 2020 में पाकिस्तान की करप्शन परसेप्शन रैंकिंग 124 पर थी, जो 2021 में 16 दर्जे बढ़कर 140 पर जा पहुंची। गुज़िश्ता 20 बरस के दौरान पाकिस्तान कभी करप्शन इंडेक्स में 16 दर्जे नीचे नहीं गिरा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक एशिया पैसिफिक में पाकिस्तान 5वां और दुनिया का 41वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया। रिपोर्ट के लिए 8 ज़राए पर इन्हिसार किया गया है, जिनमें कानून की हुक्मरानी, मुआशी इक्तिसादी सरगर्मियाँ, टैक्स निज़ाम, कानून साजी और शख्सी आज़ादी के लिए इक़दामात शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक हमसाया ममालिक भारत और बांग्लादेश में 2020 के मुकाबले में 2021 में इंडेक्स में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हुई। सोमालिया, शाम और जनूबी सूडान दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड 88 पॉइंट्स के साथ शफाफ तरीन ममालिक में सर फहरिस्त है।
तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने अपनी हुकूमत को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दे दिया है। ट्विटर पर बयान में नूर आलम खान ने कहा कि जब मैं एहतसाब, नाइंसाफी और महंगाई से मुतालिक आवाज़ उठाता हूँ तो शोकाज दिया जाता है। जब मैं बिजली और गैस लोड शेडिंग से मुतालिक आवाज़ उठाता हूँ तो शोकाज दिया जाता है। और न्यूज़ वन का एक और एजाज, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट 2021 सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुंचाई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने न्यूज़ वन का क्लिप ट्विटर पर शेयर कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जारी कर दिया। अभी रिपोर्ट जारी हुई है, पाकिस्तान इसमें 124वें नंबर से 140 नंबर पे पहुंच गई। यानी न्यूज़ वन का एक और एजाज, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट 2021 सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुंचाई। न्यूज़ वन के डायरेक्टर न्यूज़ और सीनियर तज्जियाकार तारिक महमूद ने रिपोर्ट के अहम मंदरजात और हकाइक से पर्दा उठाया। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी 2018 में, तो पाकिस्तान 117 नंबर पे था। तो गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो इतनी ज्यादा जो है वो नीचे गिरी हो। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने न्यूज़ वन का क्लिप ट्विटर पर शेयर कर दिया। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, एंटी करप्शन मुजाहिद ने नए पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुंतखब होकर अपने घर को रेगुलराइज कराया। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब, कहा बीबी ने कभी एतराज़ नहीं किया जब किसी ब्यूरोक्रेट को प्लॉट दिया जाता है। उम्मीद है गरीब को हक देने पर कोई एतराज़ नहीं करेगा। आज से नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। जो लोग 40-40 साल से बसे हुए हैं उन्हें मालिकाना हुकूक देंगे। जालिम हुकूमत में गरीबों से छत छीनी जा रही है। खास तौर पे जब से ये जालिम हुकूमत आया है, ये देखते हुए कि इस मुआशी बहरान में, इस मुश्किल वक्त में गरीबों के सर से छत छीने जाए, हम इस पे इसलिए ज़्यादा हैरान थे कि जब वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ तो उसका सबसे पहले काम ये था कि वज़ीर आज़म साहब ने एक मामूली फ़ी भर के अपना बनी गाला का घर को रेगुलराइज कर दिया था। तो हमारा उम्मीद था कि अगर वज़ीर आज़म साहब मामूली पैसा दे के अपना घर को रेगुलराइज कर रहा है तो अब पाकिस्तान भर के कच्ची आबादियों में बसने वाले अवाम के लिए वही पॉलिसी होगा। मगर अफसोस के साथ देखना पड़ा कि किस तरीके से एक के बाद एक ऐसे महसूस हो रहा था कि इस मुल्क के सारे ताकतों एक होके